What? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वाह क्या सीन है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। আল্লাহ রামগো কপাল ডাইলেগা পুরা সুদা কপাল। क्या बात है सर। আল্লাহ রামগো গার্লফ্রেন্ডও নাই, मैं नहीं मानता। বিয়া করছে মাত্র একটা। अरे कहना क्या चाहते हो? বউরে যদি ঘরের মধ্যে কই এক গ্লাস পানি দাও, ফুরসুন লয়ে দৌড়ানি দেয়। আর হেরা পার্কের মধ্যে আইসা আরে শান্তি রে শান্তি, মনটা চাইতাছে দেখ কপালে লগে একটা কপালে ঘষা মারি।